Allez, je sais pas. Oui. Ah, la force, c'est de voir. Pardon. Вы сказали, что ваша первая книга была, не была популярной. Что же вам придало силы, чтобы продолжить творить? J'ai un peu dit tout à l'heure, la force, elle vient juste de voir qu'on fait un progrès. Сила дает то, что видишь прогресс. Et on progresse toute la vie. Идешь вперед на протяжении всей жизни. Et je continue à progresser. Я продолжаю идти вперед. Et je vais mourir bientôt. Я скоро умру. Sans être arrivé à faire ce que je voudrais faire. Так и не достигнув того, чего я хотел достичь. Mais c'est comme ça la vie. Но жизнь такова. On marche. Идем. Et un jour, on s'arrête. И в один прекрасный день мы sans être arrivé. Так и не дойдя. Mais c'est comme ça l'humanité. Но так живет человечество. Je crois personne il peut. Я думаю, что никто не может достичь цели. Une fois, j'avais vu un Giacometti, vous connaissez, qui a fait L'homme qui marche, le sculpteur Giacometti. Знаете ли вы скульптора Giacometti? Vous connaissez? Автор «Идущего человека». Et alors, il était interviewé. У него брали интервью. Et alors, il s'ennuyait. Ему было скучно. Et il s'amusait avec un fil de fer à faire. И он с помощью проволоки, чтобы l'homme qui marche, il mettait de la terre. Не скучать, лепил человечка. Il mettait de la terre autour du fil de fer. И вокруг металлической проволоки он приклеивал глину. Et à un moment donné, il s'arrête, petit personnage comme ça. В какой-то момент он остановился, поставил этого человечка на стол. Et il se recule un peu. Отошел немножко назад. Et il dit, il marche pas. Он говорит, нет, он не идет, он не ходит. Et le journaliste intelligent, il dit, et si un jour il marche? Журналист был умным и говорит, а если однажды он пойдет? Et Giacometti dit, c'est impossible. А Giacometti сказал, это невозможно. Mais le journaliste, il insiste une fois, deux fois, trois fois. Но журналист настаивал один раз, другой, третий. Et Giacometti, il dit, mais si un jour il marche, je m'arrête. Но Giacometti сказал, если однажды он пойдет, то я остановлюсь. Si une fois on réussit, если один раз у on меня n'ose получится, pas faire autre chose. то мы уже не осмелимся Parce que l'autre, сделать si on что-то rate, другое. alors c'est foutu. Hein? Потому Donc, что если мы второй раз c'est mieux de провалимся, jamais то, réussir. в каком-то смысле лучше никогда не достигать цели. Réussir, c'est juste l'idéologie aujourd'hui qu'on dit qu'on réussit si on a de l'argent. Это идеология успеха, которая сейчас главенствует, да, которая связана с деньгами. Moi, je crois pas que si on a de l'argent, on a réussi. Но я не считаю, что если у тебя есть деньги, это значит, что ты Donc, il y a преуспел. personne qui peut réussir. И, по-моему, никто не может преуспеть. On fait, c'est comme une promenade la vie. Жизнь — это как прогулка. Et on essaye d'être le plus juste possible. Мы стараемся быть наиболее точными. On progresse toujours un peu. Мы всегда немножко идем вперед. Jusqu'à ce que la main se met à trembler. До тех пор, пока руки не начнут дрожать. Ou que dans la tête, la pensée s'en va. Или мысли покинут голову. On fait ce travail tout le temps, comme Picasso, comme Giacometti, Мы, comme как Пикассо, как Giacometti, продолжаем свою работу. Et puis un jour, ça s'arrête. А в один прекрасный день все прекращается, но это не страшно. C'est pas gênant. Никаких проблем. Depuis que l'Homo sapiens est là, c'est comme ça. С тех пор, как Homo sapiens sapiens Shakespeare n'a jamais réussi. Molière n'a jamais réussi. Mozart n'a jamais réussi. Et ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Они, Моцарт, они делали как можно лучше свою работу. C'est bien, c'est la vie. И это хорошо. J'aime la vie. Я люблю жизнь, я очень люблю жизнь. Oui. Да. Oui. Да. Oui. Alors, toi. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes un homme réussi? C'est une grosse question. Большой вопрос. Non, vous voyez,
J'ai fait 80 livres. Я написал 80 книг. Je suis content un peu. Pierrot, il me fait du bonheur. Я рад, я доволен. Il me fait du bonheur, Pierrot, mais j'aurais pu faire mieux. Но я бы мог сделать лучше. Il y a des endroits où j'aurais pu dire des choses plus fortes. Есть те места, где я бы мог выразиться лучше. J'ai été timide à des endroits. J'ai pas osé Иногда aller. я был слишком робким, я не осмелился что-то сказать. Seulement aujourd'hui, je peux plus aller dans Pierrot parce que j'ai plus l'âge de retourner dans mon enfance. Но сейчас у меня уже нет времени, чтобы вернуться в свое детство и переделать. Quand j'ai fait Pierrot, j'avais 55 ans, 60 ans. Когда я писал Пьеро, мне было 55-60 Ça a été possible. Тогда еще было возможно вернуться в детство. Mais aujourd'hui, j'ai 75. Но сейчас мне 75 лет. Les amis que je parle dans Pierrot, те друзья, о которых я говорю в Пьеро, de mon village, друзья из моей деревни, il y en a qui sont morts. Многие из них умерли. Ils sont vieux. Или очень старенькие. Je peux plus parler des amis comme je parlais dans Pierrot. И я о них уже не могу говорить так, как я говорил в Пьеро. Alors, les livres existent. Ils sont pas complètement réussis, mais ils existent. Книги существуют, они не являются совершенными, но они тем не менее есть. J'ai eu beaucoup d'amour. У меня было в жизни много любви. J'ai encore des amours aujourd'hui. Есть любовь и сегодня. Mais j'ai toujours un peu raté mes amours. Но я немножко провалил все Parce свои любовные истории. je sais pas, parce que Потому что я не voilà. умею. Chaque fois, je me suis dit, oh, celui-là, il va être le plus beau du monde parce que j'ai appris de tous les autres amours et celui-là, je vais pas le rater. И каждый раз, когда я встречал новую любовь, я говорил себе, ну вот это уже навсегда. Я набрался опыта, но каждый раз получалось, что я что-то немножко проваливал. J'ai fait 5 enfants. У меня родилось 5 детей. Je me suis appliqué. Я старался. Vraiment très bien. Я очень старался. Et aujourd'hui, ils sont adultes. И сегодня они взрослые. Et souvent, ils me disent, là, papa, tu as merdé. И иногда они говорят, ну вот здесь, папа, ты облажался. Alors j'ai un peu raté aussi. И, конечно, в этом Et je тоже есть vais мои arriver à la fin неудачи. de ma vie. И я подхожу к концу жизни. Et je vais dire, oh, j'ai fait ce que j'ai pu. И я могу сказать, что я сделал то, что мог. Mais quand même, il y a des choses que j'ai ratées. Но все-таки есть те вещи, J'aurais которые pu я mieux провалил. marcher sur le chemin. Я бы мог по своему жизненному пути идти лучше. Alors, c'est comme ça la vie. Mais c'est beau comme ça. Жизнь такова, и этим она прекрасна. C'est beau. Alors, dire réussi, je sais pas, non. Я не знаю, успешно ли я Je marche, Нет, je continue. я иду, я продолжаю Je идти. suis avec vous. Я с вами. Peut-être je vous donne de la force. Может Ce быть, que j'ai я envie придам de вам faire, c'est vous donner de la силы. force de vivre, d'aller. Именно, да, жизненные силы я и хочу De вам придать, quelqu'un qui continue à чтобы вы faire. продолжали свой путь. J'aimerais vous donner cette force que j'ai, Я бы хотел передать вам ту силу, de ce которая есть bonheur, во мне, de tous les amours que j'ai eus, de силу mes enfants, de mes livres, счастья, силу de любви, mon силу temps de детей, vie. силу книг. de vous le donner comme ça. Я хочу просто так ее передать вам. Comme je fais des livres que je veux donner Так aussi. же, как те книги, которые я пишу. C'est ça les êtres humains, non? Это и есть человеческое существо. C'est comme ça qu'on est les êtres humains. Так построен человек. Je crois pas qu'on soit... Je suis à beaucoup d'exemplaires comme ça, je suis pas tout seul. Я не единственный экземпляр такого рода. Il y a beaucoup. Таких очень много. Hein? Voilà. Et j'ai répondu. Et tu as